Hello students, welcome to Vidyani History classes plus 2 second year भारत इतिहास आमे कलिंग युद्ध विषय रे आलोचना करूचे। ताले आमे देखिथिले ख्रीष्टपूर्व 261 रे संगठित होइथिला कलिंग युद्ध। ए कहा भितर होइथिला ना कलिंगर वीर योद्धा एवं मगधर सम्राट अशोकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। अशोकଙ୍କର जेजेबापा थिले मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त मौर्य एवं तांकर पिता थिले अशोकଙ୍କର पिता थिले बिंदुसार। आमे देखिथिले अलगा गोटे पार्ट गुड़िक यार कारण कलिंग युद्धर कारण गुड़िक वर्णना करछि आउ से विषय रे मध्य पूरा विस्तार भाव आलोचना करछि। तुमे चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दिबे, तुमे जाइए देखि नबो। एबे आमे तार फलाफल कलिंग युद्धर फलाफल विषय रे आलोचना करिबा। ताल देखिबा कलिंग युद्धर फलाफल कौन थिला। कलिंग युद्धर फलाफल थिला सुदूर प्रसारी। एही युद्ध भारत तथा पृथ्वी इतिहास एक अद्भुत घटना रूप में परिगणित होइथिला। एहा अशोकଙ୍କ जीवन रे संपूर्ण परिवर्तन आनिथिला बोली सर्वजन विदित होइछि। मात्र एहा जे केते दूर सत्य एहा पर्यालोचनार विषय। कलिंग युद्धर फलाफल चलो निम्न रे वर्णना करा जायछि, देखिबा। रक्ताक्त कलिंग युद्ध अशोकଙ୍କ मनरे गभीर रेखापात करिथिला। यह तांकर हृदय को आंदोलित मध्य करिथिला। तेणु त्रयोदश शिला अनुसार से उल्लेख करिछन जे अशोकଙ୍କର परिवर्तन अविजित राष्ट्र को विजय करी एवं संगठित होइथिबा हत्या मृत्यु देशांतर इत्यादि संदर्शन देवानंद प्रिय पक्षरे चरम दुखदायक होइथिला। कहा जायछि जे अशोक युद्ध रे जितिकी मध्य हारि जाइथिले, कारण एही युद्धर भयावह देखिकी से एते मर्माहत होई जाइथिले जे तांका हाथरु खंडा खसी जाइथिला एवं से एते मर्माहत होई जाइथिले जे तांकर धर्म को से परिवर्तन कर देथिले। से जो चंडाशोक थिले तांको चंडाशोकरू एते क्रूर थिले जे से धर्माशोक को परिणत होई जाइथिले। यही परिवर्तनर मुख्य कारण। यही मानसिक परिवर्तन फल रे देवानंद प्रियदर्शी तांको चंडाशोकरू कोन को हेइतला धर्माशोक को जाइथिला एवं तांकर त्रयोदश शिला लेखरे लेखा जाइथिला जे देवानंद प्रियदर्शी तांको आख्या जाइथिला देवानंद प्रियदर्शी अशोक चंडाशोकरू धर्माशोक परिणत होइथिले। तरवारीर जय प्रकृत जय नुहे बरं मनीष हृदय को जय करवा प्रकृत जय बोली से हृदय बोध करथिले। देखिबा अशोकଙ୍କ द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण। कलिंग युद्ध पर अशोक बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट होई पड़िथिले। से बौद्ध सन्यासी उपगुप्त अथवा निजर पुतुरा निर्गोध अथवा मोगली पुत सांगर द्वारा बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले। एकमात्र बौद्ध धर्म जे तांको शांति प्रदान करने को सक्षम होई परिबो से एकता हृदबोध करिथिले। तेणु से बौद्ध धर्म प्रति आकृष्ट हेबा सहित ताहाकू ग्रहण करथिले एवं निज बुद्धंकर परम उपासक हिसाब रे उपस्थापन करथिले। अवश्य यही परिवर्तन बाह्य थिला। विस्तृत मौर्य साम्राज्य को निर्विवाद भाव में उपभोग करिवार लालसा तांका मन भितरे भरी रहिथिला। बस से एते गुडे परिवर्तन तांकर हला आ से एकदम भाव में कोन राज्य सब छाडी दे परिबे कि छाडी परिबेनी। तेणु से प्रथमे तांकर मनर जो क्रूरता थिला से ताकू आस्ते आस्ते दूर करने को लगिले बौद्ध धर्म ग्रहण करिकी तांका मनरे जो
कष्ट थिला जे मु एते लोकଙ୍କୁ मारिदेली एमिति गोटे दया नदी रक्तर नई भलिया भासीगला ଏହା ଦେଖିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା କିଏ ସେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଦେଖିବା ବିବାହର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଏବଂ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅଶୋକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ବା ତାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଧର୍ମର ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜୟ କରିପାରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବା କଣ ବିବାହର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଏବଂ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଶିକାର ନିମିତ୍ତ ବିହାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ସେ ପଶୁବଧ ବିହାର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଏବଂ ଧର୍ମଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ବିଳାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଶିକାର ନିମିତ୍ତ ବିହାର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିହାର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ବିହାର ନୁହଁ। ବିହାର ମାନେ ଗମନାଗମନ କରିକି ଶିକାର କରିବାକୁ ବିହାର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ସେ ପଶୁବଧ ନିଷେଧ କରିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଳା ଅନୁସାରୁ ମିଳିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ବିହାର ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଧର୍ମଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିର୍ବାଣ ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୁମ୍ବିନୀ ସାରନାଥ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା କଥା ତାଙ୍କର ଶିଳାନୁଶାସନରୁ ମିଳିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ ଯେ କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ସେ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ବା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଥିଲେ। କଣ କଣ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 251ରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଠାରେ ତୃତୀୟ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ସିଂହଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋଗଲିପୁତ ଶାହ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଗଲି ପୁତ ଶାହଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରକୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରେରଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଝନ୍ତିକ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରରେ ମହାଦେବ ମହିଷ ମଣ୍ଡଳରେ ରକ୍ଷିତ ବନବାସୀରେ ୟୋନ ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତ ଅପରାନ୍ତରରେ ମହାଧର୍ମ ରକ୍ଷିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଝିମ ହିମାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଶୋଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣଭୂମିରେ ତଥା ଅଶୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରା ସିଂହଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରରେ ମହାଦେବ ମହିଷୀ ମଣ୍ଡଳ
जोटा एबेकर महिषूर बोली कहुची रक्षित बनवासी रे जोटा उत्तर कन्नड़ जिला है यन धर्म रक्षित अपंतार रे महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र रे मझिम हिमालय राज्य रे शोण एवं उत्तर सुवर्ण भूमि रूपरे अशोकंकर पुत्र महेंद्र एवं तांको कन्या संघमित्रा सिंहल रे बौद्ध धर्म प्रचार एवं प्रसार करने पदक्षेप नहीं। प्रजावत्सल शासक रूपे कार्य आरंभ। कलिंग युद्ध पर अशोक व्याहत हेले भी प्रजानुरंजक शासक रूपे निजको प्रदर्शित करथिले। विशेषतः कलिंगवासी मान आगे निजको पितृतुल्य शासक रूपे परिचित कराइबाकू जाई से निजर कलिंग शासन अनुशासन रे लिखिथिले जे समस्त मनुष्य माने मोर संतान सदृश मो निज संतानी मानक पई इह लोक एवं पर लोक रे जेमिति सुख कामना करे ताहा मु समस्त मनुष्य मानक पई कामना करे। वास्तविक एथर कौन जना पड़ुछि एकटा जना पड़ुछि जे से जने प्रजावत्सल सम्राट थिले। मात्र यह थिला अनेकांशर उद्देश्य प्रणोदित काले भविष्य रे कलिंग अधिवासी माने तांको विरुद्ध रे विद्रोह घोषणा करिवे सेही भୟରେ से एही वक्तव्य अनुशासन रे खोदित करी कलिंगर अधिवासी मानक संतुष्ट कराइथिले। तांकरी सेही अनुशासन से कुमारों को निर्देश देइछन जे जो माने उपद्रव करिवे सेमानक प्रति दंड विधान करा जिवो। एहा मध्य प्रकारांतरे कलिंगवासी को जे भयभीत कराइबा उद्दिष्ट थिला। ताले देखिबा कला और स्थापत्य। कला और स्थापत्यर विकास पाई अनेक यत्नवान होइथिले। कलिंग युद्ध पर प्रथम थर पाई प्राचीन भारत इतिहास रे कला और स्थापत्य क्षेत्र रे प्रस्तर विनियोग होइथिला। विभिन्न स्तंभ स्तूप विहार प्रस्तर निर्मित होइथिला। मथुरा सारनाथ प्रयाग वैशाली कुशनरा तक्षशिला अयोध्या शाहबाजगढ़ी कौनज कौशाम्बी इत्यादि जगह मानकरे मौर्य काल रे कला और स्थापत्यर निदर्शन देखिबाकू मिले। ताहले ए थिला कलिंग युद्धर फलाफल विषय रे आमे देखिले जे कलिंग युद्ध फल रे आमे किभली भाव में कला और स्थापत्य को विकसित करि पारिले। तापर देखिए भातृत्व प्रतिष्ठा दिगरे उद्यम। अशोक कलिंग युद्ध पर धर्माशोक परिणत होइथिले। एला प्रथम भी पढ़ी देइछे जे चंडाशोक आमे धर्माशोक परिणत हेले अशोक। तेणु भातृत्व प्रतिष्ठा दिगरे से जो उद्यम आरंभ करथिले ता वास्तविक अतुलनीय। से भारत बाहर अनेक देश को शांति प्रस्ताव प्रेरण करथिले। से सीरियार शासक द्वितीय एंटियोचस और मिस्र शासक द्वितीय टॉलेमी फिलाडेल्फिस मैसिडोनिया शासक एंटिगोनास इत्यादि राजा मानक सह संपर्क स्थापन करी विश्व रे अहिंसार बाणी प्रचार करी देश देश मध्य रे मैत्री स्थापन निमित्त उद्यम करथिले। अवश्य त्रयोदश शिलालेख रे वर्णित एही नाम गुड़िक अशोकंकर राजनैतिक उद्देश्य चरितार्थ करिबा पई उद्दिष्ट थिला निसंदेह रे कहिबाकू पड़िबो। किंतु हेले मध्य से बौद्ध धर्मर प्रचार एवं प्रसार करिबा पई सबु बेले आगबर होई उठिथिले। एहा मध्य आमे अवमानना करि परिबा नाही।
ତାହେଲେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।